ഹലോ ഗൈസ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര സൗണ്ട് എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കും വരാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയണേ. നിങ്ങളെ വളർത്തക്കാർ പൊന്തിച്ച് அந்த வீட்டில் ஸ்டெப்பில் வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். భగవాన్ స్వామి నందికేశవ గురువాయూరప్ప భగవాన్ స్వామి శరణం అయ్యప్ప అంట అమ్మగారి బిడ్డ నింగల కాలు వెచ్చి భరతకాల అంత స్టెప్పులు వెచ్చి ఆశీర్వాదం కొడుకు నింగలకు 50 రూపాయల సంభావన కొడుకు అమ్మగారు ఎయ్ సంతోషంగా ఎయ్ కాస్పాది నువ్వు పెట్టి దీనిగానికి స్వామి శరణం అయ్యప్ప అంటే వెక్కి కాదు పరమశివుని వాసన కాలు వెచ్చి ఆశీర్వాదం కొడుకు. ఓం నమ శివాయ.